আচ্ছা বাবা, কেন গো কিঙ্কুমার, তুমি কি স্পেশাল কেউ নাকি? কথা বলবো, সুন্দরীর সাথে স্পেশাল বলে কিছু হয়নি, স্পেশাল করে নিতে হয়। অনেক তো রিকোয়েস্ট আসে, আর তো টাইম পাস করি না আমি গো। আমার ফালতু টাইম পাস করলে চলবে না। থ্যাংক ইউ। আমার আরেকটা চ্যাनेल আছে, তোमरा प्लीज ওই চ্যানেলটা सब्सक्राइब करो। मेरे और सेकंड चैनल है, दूसरे चैनल है, आप लोग वहाँ पे सब्सक्राइब कर देना प्लीज। उस चैनल का नाम है बंगाली ब्लॉग वीडियो। चैनल का नाम बंगाली ब्लॉग वीडियो। তোমরা ওই চ্যানেলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। থ্যাংক ইউ কার্তিক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। लाइक तो करते जाओ। हिंदी में अनूप सिंह हिंदी में ही बोल रहे हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। रजत थैंक यू। लाइव का टाइम वैसे आज थोड़ा जल्दी आ गए, 10 बजे 10:30 बजे ऐसे ही आते, रात के टाइम पे ही आते। কেন সুকুমার তোমার কমেন্ট করবো না? তোমার কমেন্ট পড়ি তো। আমি একটু বসি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু পাগল হয়ে গেছে। वो मेंबरशिप ज्वाइन करके ही देखिएगा। प्लीज मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। पूरा बैठते बहुत क्या बोले, कमर दर्द